Okay, so let's see result and observation for experiment 3 for part A and also part B. Alright, so untuk part A, I minta pada you untuk lukis the alcohol structure. So let's draw untuk 2 butanol dahulu. So 2 butanol CH3 CH OH CH2 CH3. Alright, untuk 1 butanol CH3 CH2 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 OH. Okay, so untuk 2-methyl 2-propanol, so 2-methyl 2-propanol ini kita boleh lukis CH3 CH3 CH3OH. Okey, untuk alcohol X kita tak tahu lagi, dia base kepada observation. So untuk Lucas test bagi 2-methyl 2-propanol, so observationnya adalah solution turn cloudy immediately. Okay, immediately. Sebab dia tertiary alcohol. So bila tertiary alcohol, of course lah for Lucas, solution tu akan turn cloudy immediately. So untuk 2-butanol, solution turn cloudy within 5 to 10 minutes. Okay, I bagi secara teori, jawapan secara teorinya patutnya solution turn cloudy within 5 to 10 minutes. Tapi dalam you punya observation, I nak you tulis exactly dalam antara 5 ke 10 minit tu berapa minit yang dia start turn cloudy. Katakanlah ya, dia turn cloudy after you masuk dalam water bath for 1 minute. So tulislah solution turn cloudy within 11 minutes lah, macam tu. Okay, I nak exact point. I tak nak tulis range berapa untuk 2 butanol. So untuk 1 butanol, kita tahu 1 butanol tak ada reaction dengan Lucas. Bukan tak ada reaction, reaction is very lambat bila menggunakan Lucas reagent. Okay, untuk 1 butanol kita boleh kata solution does not turn cloudy even after 10 minutes heating. Okay, walaupun you masukkan dalam water bath selama 10 minit, 20 minit, 30, 40 minit, dia still tak bertukar. Okay, so untuk alcohol X solution turn cloudy within 5 to 10 minutes. Okay, yang ni I bagi range dia sebab alcohol X adalah secondary. Alcohol. So I bagi range saja untuk you. So nanti you tulis exactly berapa minutes untuk alcohol X tu solution dia turn cloudy. So for oxidation reaction, untuk oxidation reaction 2-methyl 2-propanol, kita tahu 2-methyl 2-propanol ini adalah corresponding kepada tertiary alcohol. Okay, ada pernah beritahu juga ini corresponding kepada tertiary alcohol. Kita tahu tertiary alcohol cannot undergo oxidation reaction. So yang ini supposedly you kena dapat purple color of KMnO4 remain unchanged. Okay, perubahan warnanya purple color KMnO4 tu remain unchanged. Satu lagi yang yang I tengok you all dapat adalah brown precipitate kan. So dekat sini no brown precipitate form. Okay, so untuk 2 butanol kita ada reaction. Untuk 2 butanol, yang ni purple color of KMnO4 turn to colorless. And then you dapat apa? Brown precipitate. Okay, untuk 1 butanol pun sama, untuk alcohol X pun sama.
Alright. So itu observation yang you dapat untuk 2-methyl propanol, 2-butanol, 1-butanol dan juga alkohol X. So based on this observation, kita boleh determine lah kita punya alkohol X tu adalah apa. So for part C, description of the smell being released, yang ini kita akan dapat pleasant odor. Pleasant odor, okay, ataupun pleasant smell. Yang ini bau dia macam, at least dia macam bau bubble gum kan. Okay, dia fruity smell selalunya kalau adalah ester. Okay, so untuk pada bahagian discussion, kita dah tahu dah tadi observation yang kita dapat untuk setiap jenis alkohol. Jadi kita kena buat deduction. So based on that observation, kita buat deduction untuk class of alcohol. So based on the observation, we can deduce that 2-methyl-2-propanol adalah tertiary alcohol. So based on the observation, we can deduce that 2-butanol adalah secondary alcohol, 1-butanol adalah primary alcohol, and alcohol X adalah secondary alcohol. All of these adalah deduction yang kita buat based on the observation. So reaction with Lucas reagent chemical equation. So di sini ada bagi pada you contoh untuk reaction with Lucas reagent untuk secondary alcohol dan juga primary alcohol dan juga alcohol X. Okay. So untuk secondary alcohol, okay, what happen here adalah kita punya OH group akan being substitute by chlorine. Okay, jangan lupa tulis reagent atas kita punya arrow, which is concentrated HCl zinc chloride. Kita akan produce CH3, CHCl, CH2, CH3 plus dengan H2O. And then untuk primary alcohol, as you can see, even though you heat dia in the water bath for more than 10 minutes, there was no observable reaction. Even though dia tak ada reaction, tapi you still kena tulis dia punya chemical equation. Untuk alcohol X, kita tahu alcohol X adalah secondary alcohol. Actually alcohol X sebenarnya adalah 2-butanol, tapi di sini I hanya bagi pada you general structure formula sahaja, undergo chemical equation, so you dapat macam itulah. Okay, so let's see untuk oxidation. So untuk oxidation, I tunjuk contoh pada you. I pernah bagi tahu dah pada you dalam pre-lab. 1-butanol, okay, untuk primary alcohol akan produce carboxylic acid. Primary alcohol undergo oxidation, produce carboxylic acid. Secondary alcohol undergoes oxidation, akan produce ketone. And then tertiary alcohol cannot undergo oxidation. Okay, ada explain dah ya kenapa dalam pre-lab discussion. So I tunjuk satu contoh untuk 1-butanol. So CH3, CH2, CH2, CH2OH undergo oxidation. Reagentnya adalah acidified KMnO4 and KMnO4 H+, and then mesti presence of heat. Okay, sebab kita rendam dia dalam water bath. So produk dia kita akan dapat carboxylic acid. So CH3, CH2, CH2, C double bond O, OH. Okay, so produknya adalah carboxylic acid. So you akan produce carboxylic acid lah di situ ya. So untuk 2-butanol kita akan produce ketone. So untuk 2-butanol I nak you tulis sendiri. Untuk 2-methyl-2-propanol which is tertiary alcohol, no observable reaction pun I nak you tulis dia punya equation dia sendiri. Alright. Reason why the reaction not happen untuk oxidation, kenapa tertiary alcohol cannot undergo oxidation, I dah bagi tahu dah dalam pre-lab discussion. Untuk Lucas reagent, kenapa primary alcohol lambat sangat untuk undergo reaction, yang ini I nak you google sendirilah. Okay, you just google, memang you akan dapat dia punya jawapan. Alright.
Okay, so untuk part C, which is esterification, pada bahagian discussion untuk part C, I want you to write the chemical equation, which is the ethanol acid react dengan kita punya ethanol, okay, in the presence of sulfuric acid as a catalyst and ada heat, so kita akan produce ester plus dengan water. And then pada bahagian bawah discussion tu, I nak you tulis extra sedikit. Extra exercise yang ini di bawah tu, 1 butanol, a primary alcohol is oxidized to carboxylic acid. Color Mn7 plus decolorized to Mn2 plus. So purple color. Okay. Purple color cat monophore. Okay, oxidation number ni Mn7 plus. Kita decolorized kepada Mn2 plus. So 2 butanol, a secondary alcohol is oxidized to ketone. 2 methyl 2 propanol, a tertiary alcohol does not undergo oxidation reaction. The class of alcohol X is secondary alcohol. Okay, dan ni nanti you tambahlah pada bahagian discussion. So, pada bahagian conclusion, kalau conclusion mesti menjawab objektif. Okay, objektif kita ada 2, which is untuk classify alcohol, and then satu lagi adalah determine chemical properties. Okay, untuk kita punya alkohol, tak salah I. Okay, lupa dah, tapi objektif kita ada 2, that's why conclusion kita ada 2. So, menjawab objektif yang pertama untuk classify alcohol. So, alcohol can be classified as primary, secondary or tertiary alcohol. Okay, so kat sini make sure you tulis lah. You add kan extra, you kena classify alcohol X is secondary alcohol. 1 butanol is primary alcohol. 2 butanol is secondary alcohol. 2 methyl apa dia buat? 2 methyl 2 propanol 2 methyl 2 propanol is tertiary alcohol. So make sure you kena classify lah alcohol tu, boleh tulis balik alcohol itu apa dia punya class of alcohol. Okay, jangan just tulis alcohol can be classified as primary, secondary or tertiary alcohol. So siapa yang primary, siapa secondary, siapa tertiary. Alright, so untuk nombor 2, Lucas test and oxidation reaction can be used to determine the 3 classes of alcohol.